अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, आज मैं जिस हवाले से आप अहबाब से गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो इंतहाई अहम मौजू है। देखा गया है कि घराना सियासतदानों का हो, ताजिरों का हो, पीराने इज़ाम का हो, उलमाए किराम का हो या दीगर घराने हों, एक मामले में, एक ख़ता में, एक गुनाह में और एक जुल्म में सारे शरीक नज़र आते हैं। और वो क्या है कि बच्चियों को, लड़कियों को उनके हुकूक से महरूम रखा जाता है। उमूमी ज़िंदगी में उनके साथ जो बर्ताव बरते जाते हैं वो तो अपनी जगह पर, वो भी इस लायक हैं कि उन पर भी फ़र्दन फ़र्दन गुफ्तगू की जाए। लेकिन मैं आज ख़ास तौर पर बच्चियों को विरासत में महरूम रखने का जो तरीक़ा राइज कर लिया गया है या जुल्म का एक निज़ाम बना लिया गया है, उस हवाले से आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। आप अहबाब ने देखा होगा कि दीगर जराइम जो हैं उसमें इतना इश्तिराक नहीं पाया जाता, इतना कॉमन नहीं सिलसिला पाया जाता कि सारे ही उसमें शरीक हो जाएं। लेकिन बच्चियों को विरासत में से महरूम रखने का जो मामला है इसमें सारे शरीक हैं। ना तो दुनियादार लोग महफूज और ना दीनदार घराने इससे महफूज हैं। इल्ला माशाअल्लाह बहुत कम ऐसे अफराद, ऐसे घराने हैं जहाँ पर बच्चियों को विरासत में हिस्सा दिया जाता है। इस हवाले से दो तीन बातें आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा। एक मकाम पर मैं बयान कर रहा था, तो बयान करके जब वहाँ से फारिग हुए, बाहर आए, तो उनमें से एक फ़र्द वो मुझे मिला और कहने लगा कि आज तो आपने अजीब व गरीब बयान किया है। मैंने कहा जी क्या मतलब? कहने लगे कि जो बच्चियाँ, जो बहनें अपने हक़ का मुतालबा कर लें, फिर उनसे हमारा ताल्लुक़ ही क्या रह जाता है। ये देखें, सोच की पस्ती देखें। तो मैंने उनसे कहा कि अपने वालिद की विरासत में आप क्यों हिस्सेदार बने? कहा जी हम बेटे हैं। तो मैंने कहा वो भी तो बेटी, आपकी बहन भी तो उसी शख्स की बेटी है जिसके आप बेटे हैं, और जिस हक़ की बिना पर आप वारिस बने हैं तो आपकी बहन भी उसी हक़ से जो है वो हकदार बनी है। आप किस तरह से अकेले मालिक बनेंगे? तो बहरहाल उसकी सोच देखें कि उसने कहा कि अगर बहन हक़ का मुतालबा कर देगी तो फिर उससे हमारा ताल्लुक़ ही क्या रह जाएगा। गोया कि वो उसको देना भी उसको एहसान समझता है और इस तरह का मामला है। मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था, तो कोशिश करता हूँ कि हफ्ते में एक दिन या दो दिन हम मुख्तलिफ़ हवालों से गुफ्तगू करें ताकि बच्चियों के तरबियत के हवाले से उन पर काम किया जाए। तो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मैं उनसे गुफ्तगू करता रहता हूँ। तो एक बार ऐसा हुआ कि जो है वो बच्चियों से गुफ्तगू हो रही थी, तो लड़कियों को विरासत में हिस्सा देने के हवाले से जो है वो बात हुई। तो मैंने कुरान और हदीस से दलाइल पेश किए। तो एक बच्ची जो है वो कहने लगी, सर मेरी फुप्पो ने विरासत में हिस्सा नहीं लिया। एक और बच्ची बोली, कहने लगी, सर मेरी खाला ने भी हिस्सा नहीं लिया था। एक और कहने लगी, सर मेरी बहन ने भी हिस्सा नहीं लिया। तो मैंने उन बच्चियों से ये सवाल किया और आप लोगों से भी मेरा ये सवाल है कि आपके पास ऐसी मिसालें मौजूद हैं, बहन ने हिस्सा नहीं लिया, फुप्पो ने हिस्सा नहीं लिया, खाला ने हिस्सा नहीं लिया, वालदा ने हिस्सा नहीं लिया, बेटी ने हिस्सा नहीं लिया। आपके पास ऐसी मिसालें भी हैं कि चचा ने हिस्सा ना लिया हो, मामू ने हिस्सा ना लिया हो, भाई ने हिस्सा ना लिया हो। आपको ऐसी मिसालें नहीं मिलेगी।
تو ان بچیوں سے میں نے یہ سوال کیا کہ بیٹا ایسا ہی کیوں ہے؟ بھائی کی مثال آپ کے پاس کیوں نہیں ہے؟ چچا کی، ماموں کی مثال کیوں نہیں ہے؟ آپ کے پاس ساری مثالیں ایسی کیوں ہیں کہ پھپھو نے حصہ نہیں لیا، خالہ نے حصہ نہیں لیا، بہن نے حصہ نہیں لیا؟ تو بچی کہنے لگی کہ ہمارے پاس تو اس کا جواب نہیں ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس بھی شاید اس کا جواب نہ ہو، لیکن میرے پاس اس کا جواب موجود ہے، اور جواب یہ ہے کہ صرف خواتین میں ہی پھپھو، خالہ، بیٹی، ماں، انہی میں آپ کو مثالیں اس لیے ملتی ہیں کہ جب کوئی بہن اپنے حق کا مطالبہ کر دیتی ہے تو بھائی کے گھر کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ میرا یہ پیغام دنیا کے مختلف حصوں میں پہنچے گا۔ میں خاص طور پر پاکستان میں پنجاب کے جس خطے کا رہنے والا ہوں، یہاں بہت عمومی یہ معاملہ ہے، اور مجموعی طور پر پورے پاکستان میں یہ صورتحال ہے، اور باقی ممالک کا جو ہے وہ میں بہت زیادہ نہیں جانتا، لیکن ایک خیال یہی ہے، گمان یہی ہے کہ اسی طرح کا معاملہ جو ہے وہ سب جگہ پر بڑھتا جا رہا ہے، ماں سوائے چند باشعور گھرانوں میں کچھ باشعور افراد ہیں جو حق دیتے ہیں، حصہ دیتے ہیں، ورنہ معاملہ یہی ہے کہ ان کو ان کی وراثت میں سے محروم رکھا جاتا ہے۔ ہم بحیثیت مسلمان کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے، ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جہاں کہیں مطلب کی بات آتی ہے تو پھر ہمیں دین یاد آتا ہے، شریعت یاد آتی ہے، اور جب کہیں جو ہے وہ معاملہ ایسا ہو کہ کچھ دینا پڑ جائے تو پھر جو ہے وہ کیسا دین اور کیسا اسلام اور کیسا مذہب، پھر یہ باتیں جو ہیں وہ پس پشت ڈال دی جاتی ہیں۔ ایک بہت جو ہے وہ عمدہ بات تھی، ایک خاتون نے، میرے متعلقین میں سے ہیں، ان سے بات ہوئی اور اس حوالے سے، تو وہ خاتون کہنے لگیں کہ میں اپنا حق ضرور لوں گی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ مطلب یہ آپ کے شوہر کی طرف سے مطالبہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میرے شوہر کی طرف سے مطالبہ نہیں ہے، لیکن میں اپنا حق لوں گی۔ میں نے کہا کیوں؟ آپ کیوں لیں گی؟ مطلب کیا سوچ ہے آپ کی؟ تو وہ کہنے لگی کہ ہمارے رویوں سے روایتیں بنتی ہیں، مثالیں دی جاتی ہیں کہ تمہاری ماں نے حصہ لیا تھا جو تمہیں حصہ دیا جائے، تمہاری پھپھو نے حصہ لیا تھا جو تمہیں حصہ دیا جائے۔ میں اپنا حق لوں گی تاکہ میں اپنی بیٹی کو اس کا حق جو ہے وہ اس کو بھی ملے، اور ایک روایت ایسی قائم ہو کہ حق جو ہے وہ